Launchego Swrangchati ni Kokborok Koktwma wa angnori logito ho ni meste wan matini ni Kokborok Koktwma rok. Hodawo hamzamu maya khma kri khna haino hai khairok ma kri ni mangpli kasi phika mangpli wo. Telemura hatai kotor khamting bari lahar kotor kani bolong bisingo khoroksa abisha kri. Hodawo hamzamu maya hunma musakoro kri khana haino hai khairokma kri ni mangpli kasawi phayuka. Telemura hatai kotor khamting bari lahar kotoro bolong bisingo khoroksa buri busa absa kli khibija kabja manka Koktwmni bisunti shawi manka cha salo porimol molik mungui khoroksa sikla agortala ne telemura bakha bai bai thangai tongmani khamting bari amsa yo bini khunjo kalaikha sirai busa kamni khora musa wansu yo wono amsa lokoro chubai bolong bisungo habe rotugui manka absa kli kabja Koktwma holjaka telemura thanawo telemura thana police SI Pritom Dotto Patima Thayo Phaye Afsa Kulino Khosawe Telemura Thaban Logo Talangai Thanga Afsa Kuli Afsaka Kapkha Kebo Bandi Woi Bangwi Phano Kapma Muthagi Mangiya Patima Noti Police Tamushaka Khnai Negi না বাচ্চাকে পাওয়া গেছে বড়মুড়া ঝর্নার রাস্তাতে জঙ্গলে কে বা কারা ফেলায় গেছে তো লোকাল পাবলিক থানাতে খবর দিচ্ছে বড়বাবুকে তারপরে বড়বাবুর আগে সঙ্গে আমরা গেলাম তারপরে আমরা আনছি হসপিটালে এটা ছেলে মেয়ে বাচ্চা কে প্রথম পাইছে এটা পাবলিক লোকাল পাবলিকই ফোন করছে আচ্ছা স্যার এখন বাচ্চাটা তো হসপিটালে আনা হয়েছে না এখন চাইল্ড লাইনে কি খবর দেওয়া হয়েছে অলরেডি আমরা যাইতে খবর দিছি আমিও দিছি বড়বাবু অলরেডি খবর দিলাম তারা আইতাছে এখন কি বাচ্চাটা সুস্থ আছে না মোটামুটি দেখা যায় সুস্থই দেখা যায় কান্ত আছে কি মনে করতেছেন এরকম হঠাৎ একটা তারা ফালাই গেছে মনে হয় Afsa Kulino Rutoge Karinai Porimol Molik Shaka Afsa Kulini Bushago Harpek Jabra Bobra Nangjak Asik Simia Bushak Kupulong Mishrum Khasing Warza আমি আগে কোথা হচ্ছে বড়মুড়া খামদিং বাড়ি ধরে এইখানে দেখলাম এই অনেক কান্নাকাটি দিচ্ছে অনেক জঙ্গলের ভিতরে একটা বাচ্চা পাওয়া গেছে আমার মেয়ে বাচ্চাটা মানুষ টানুষ আসছিল মানুষ থেকে হচ্ছিল এখানে অনেক আসা দাওয়া গাড়ি গাড়ি দামার দাঁড়াতে অনেক লোক টুক এখানে মানে রাস্তা থেকে জঙ্গলে কান্না শোনা গেছে ভিতরে কান্না শোনা গেছে হাওয়া আসলো আপনার একটু জঙ্গলের মধ্যে আপনি কি করেছেন আমি আবার তো দিয়ে গেছি আমাদের দিকে দেখি মনে একটু তারপর গেলাম এসে আরও লোক আসলো বাচ্চারা রয়েছে ওই থানাতে তারপর থানার থেকে লোক গেছে সঙ্গে সঙ্গে থানাতে লোক গেছে আপনার নাম আমার নাম পরিমল মল্লিক বাড়ি Bo Bumaba Baking Oksui Bama Bushan Hadi Kibi Mankana Bushan Nida Mabu Haba Hawa Maya Kuriki Kibi Mankana Eva Tibni Tomo Rami Bukhaja Amsa Nida Obahana Sumo Asa Jonka Tabo Amsa Kulino Afrika Khaimo Kuriki Kibiza Nogoi Amsa Yo Hodawo Tabu Chi Hunay Tongbata Bobasi bai musuk nahana thangmani Borasan nogui nogok kifilia Swrangchati prasa sikla Bobasi bai musuk nahana thangmani Borasan nogui nogok kifilia ko Swrangchati prasa Nia sandani jorawo Bobasi bai musuk nahana thangmani phiaba musuk digra khengai tongfuro asomsake Borasan nogui khorbindo khalaibani phiaba Mebar Kumar Deborma mongui Swrangchati prasa sikla khoi ampura Kalikrishna kamini tabu phano nogo kifilim sokpayako tabu phano rudogi tiklai manyako ababai wana laija kamini লুকরা এই 10 মিনিট আগে 10:55 একটা খবর আসে যে একটা ছেলে জায়গাটার নাম আমপুরার কাছেই কল্যাণপুর থানার আন্ডারে পড়ে আর কি কালকে বিকালে গরু চড়াইতে গেছিল এরপরে সন্ধ্যার সময় একটা ভয় পেয়ে সেটা বদির সঙ্গে গেছিল বদিও ফিরে আসে একদিকে আরেকদিকে দৌড়াইয়া গেছে কি একটা অচেনা ভূত না কি একটা ভয় পেয়া কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে তারা খুঁজে আর পাওয়া যাইতেছে না বাড়ির সবাই খোঁজাখুঁজি করছে কিছু পাইছে না তো তারা থানাতে একটা মিসিং ডায়েরি করতে আইছে এবং আমরা এটা এখন তদন্ত করতে যাইতেছি আমার ভাই লেবার কুমার দেববর্মা তাদের বাবার নাম সাবেন্দ্র দেববর্মা পাড়া হইলে আমরা কালীকৃষ্ণ পাড়া আমপুরা এরিয়া জলাই তিসা পঞ্চায়েত কালকে 5:30 নাগাদ আমরা ভাই তারপরে তাদের বডি তাদের দুইজন মিলে
গুরু আনতে গেছে। এরপর থেকে হঠাৎ করে কিটা জানি দেখিয়ে তাইনের বডি দূরছে, আবার ওই বায়ু দূরছে, দূর মারিয়া তাইনের বডি তো বাড়িতে আয়া পড়ছে। তারপরে তাইনের বাড়িটা আয়া পড়ছে না, এখন পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজি করছে, কালকে রাত্রেও অনেক খোঁজাখুঁজি করছে, অনেক তো কইছে আমরা পাইতেছে না। এখন আমরা এই কল্যাণপুর থানার পিএসে আয়া পড়ছি, আয়া এখানে আমরা যাতে কল্যাণপুর থানা পিএসের কিছু সাহায্যতা যাতে পাই, থানার সারের লগে তারা সাহায্য যাতে পাই, এই কারণে আমরা এখানে থানাতে এখন আইছি। তারপরে আমরা এখন পর্যন্ত আমরা বাড়িতে খুব চিন্তাতে আছি, সবাই মা বাবা তারা সবাই ভাই বোন সবাই খোঁজাখুঁজি করতেছে, পাইতেছে না এখন। Bamthangri Ram Phaika Hyphen Australize Kokami Amsani Tonkoshantana Nukuroni Birmani Koktwma Bamthangri Ram Phaika Hyphen Australize Kokami Amsani Tonkoshantana Nukuroni Birmani Koktwma Omohaino Patimoni Nukzaka Rishomok Blockni Rotonpur ADC Bless Binda Matilani Puangpari Amsayo Yogyangri Paithako Kamini Lukuro Proni Junjali Koktwma Tunani Buskango Fai Sharani Naka Shaka Shalkolok Rumino Kamiwati Nijungal Wairewaino Ponjeni Shimi Jengai Habango Tonai Bodoni Adono Shaka Piaba Mungsha Nglia Kaham Tini Shemanya Ngmabai Yongsha Kuksa Klaizak Tishitanono Nagi Matonga Shiwo Ababai Juda Bemarobo Manjaki Tongo Kamiwo Kung Tamsi Hayakeba Kung Buisi Sini Nukuni Borok Tongo Wati waki simi wati ni tui na shingai kusale tui kahama nangani hini wansung matong layo asuk simi ya Koktwma te bosamanka tabok sak jora kamini lukuro haponi mungsa sepsap manyako haine bogino hapangno joba surinani bagai koimong nareka ওখানে তো জলের সমস্যা। কোন জায়গাতে এটা এটা হচ্ছে রতনপুর ভিতনামাতিলা গোমাংপাড়া। কি তো হয়েছে কোন একটু চাই জলের কিটা সমস্যা হচ্ছে আপনারা কি এতো লইতেও কষ্ট, খাইতেও কষ্ট, তো এই জল বাড়া নাই, এতো হারা দিনে বাতের লগন লাগে, ঘরে তো আর কিছু নাই, এতে তো জল নাই কি দিয়ে রান্নি খাইব, এতে তো জলে এক কলস লইতে হলে এক মারা লেগে থাকতে লাগে, তো কেনে করে মানুষের কাছে বিক্রি করে খাইলে হলে যাইতে পারিনি। দাবি করছিলেন নি তো করে না, সিপিএম সরকার থাকতে সময় দাবি করছে, বিজেপি সরকার এরা দাবি করছে। তো কি করছে তারা? ওই সিপিএম সরকার থাকতে সময় এগিয়ে দিয়ে আসে, সিপিএম সরকার থাকতে নোংরা জায়গাতে দিয়ে গেছে। আচ্ছা, তখন যে বিজেপি সরকার তার কাছে পৌঁছিলেন, তারা কি যা কইছে? দিব তো কইছে, বেগুলো তো দিব কইছে, সিপিএম সরকার কইছে দিব, ওই বিজেপি আইছে ইও দিব কইছে গো। এখন এই নোংরা জল খাইয়া আপনারা নোংরা জল খাইতেছেন এখন? খাইতে লাগে, কাশি টাশি হয়, জ্বর তর হয়, বমি টুমি করে এরকম আরই। এটা তো ভিতরে তো কিটা আছে কিটা না আছে এটা তো দেখে নাও, ভিতরে কি মোরা আসিনি কি পুক আসিনি আমি জানিনি। খাইতে লাগে আর মাটি গামায় জ্বলাই না, মাটি গামে জ্বলাই, এটা তো ভিতরে তো কত গর্ত ইয়া থাকতে পারেনি। কত পরিবারে বসবাস এখানে? আগে তো কম আছিল, এখন তো বাড়ে গেছে, তো 40 বছর পর্যন্ত সবাই এখান থেকে জল খায়? সবাই এখান থেকে রেশন চাল লইছে মতন লাইন ধরতে লাগে কইলে রেশনের মতো লাইন ধরতে লাগে। আমি আগে আইলে আমি লইব, তুমি পরে আইলে তুমি লইব, এতে করতে 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 বেলা তার গই, বেলা দুপুরে যাই গই, আর বৃষ্টি আইলে 3.5 জল খেয়ে থাকে আর কোন সময়। এখন কি চাইতেছেন আপনারা? এখন জল চাই আরই, একের ঘরে যে অল্প মাইয়া করলে জল পাইপলাইনের মাধ্যমে আমরা জল চাইতেছে। আইও ঘর তো করে পাইব না, মানে একদম ঘরের ভিতরে যাতে জল পাইবে, বাড়ির ভিতরে আইও পাইব না। কোন জায়গাবাসী এটা? ভিতনামাতিলা রতনপুর গোমাংপাড়া। আপনার নাম? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম তপশ্রী ত্রিপুরা। সবসময় এখান থেকে জল খান মারছি? আর যখন শুকা মরশুম যে সময় জল থাকে না তখন কি তা করে? চৈত্র মাসের দিকে বুড়ি বুড়ি আলে তো 10টা 11টা পর্যন্ত কাম করতো।
আপনারা কতজন আইয়েন এখানে দলের Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogorogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubjagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai insurance tei rang khatimungni kokbiti nawi mano Hanai Shalkisha Shikang Mungia Kami are developed by Kopsa Moharanipur ADC Vilesni Korokshati Prasha Omor Chakra Nokho Kuri Shinjo Hai Hakoro Tangi Matong Mari Mangli Swrangchati Bishinti Hostel Lobrona Tisho Hanai Shalkisha Shikang Mungia Kami are developed by Kopsa Moharanipur ADC Vilesni Korokshati Prasha Omor Chakra Nokho Kuri Shinjo Hai Hakoro Tangi Matong Mari Mangli Swrangchati Bishinti Hostel Joto Lokurona Mangli Tishai Punokjak Mani Afro Omohai Birmani Koktwma Knawoi Tipra motha te buri puma bodolok bo haino je mansa khoksa khongni jobalai mani thumlai mani thanjani mari phunogai jobalai mani omo haikino tini tasalo Swrangchatini timni khoroksa shenkra takhok Ajit Deborma shakni je mansa shakhami angai rogo jengjalo klai tongke bithi barai paye manthun o naharmung tuino rang chubawika asuk simiya kebo bini samo bude bosa phaika abobo Koktwmawo jere nainani thangka nainadi chini mangpliwo Haino hai lamsak phaijak Swrangchati channel ni bekhakte khapangni takhukte bukuk song lai thangnai saltamni sikang nugui mankhana norok chini mangplio Swrangchati channel ni mangplio thik o ang tabuk sakphang je thayo basajak yakaba o thayo sokpajak o thayo no sing oroni mangpli chini camera o khoboi tlangai lukrongni buskango tubumani piaba kabangma a jagao comment nukha yakaiba neni subadi obohai kabang manukmani bisingtei khorak busuk yakaiba kebo phada phaiga jeng tabuk bini khuktino khanalainai tai sabuk je ani ukolongni o je mangpli nuhuri mankhana o je
nok kobai yakaiba nok chukru khuru je hakor haige tangjak sapra bisingo je tongui tongnai a jagao bo bisi kaibsik romboi o thayo tongkha yakaiba buti kepal biriman nangkha jeng tabuk sini jeng Koktwma ni bisingtei sini mangpilio jeng tubunai bono haini bagai jeng tabuk thanglai truk truk bini nokdigi khapangni takukte bukuksong norok nai tongdi o khoroksa je chini takuk okra tiprasa bobo haike o jagao tongkha jeng tabuk bobai kok salaina yakaiba thanglai haini bagai mangliti saino ang koinai truk truk phanini bagai nugui mankhana khapangni takukte bukuksong o jagao haino hai makhokjak yakaiba tamo bobo hai samung khlai tong jeng tabuk kwrunglainai sini takuk okra je bo o hakoro tong tongmani bagai bobo haike tongkha mangliti saino koinai ang kisa ani debra digine je hakor jeo takukno kahamkai tisarani bagai hingkakai nung kisa kahamkai bono mangliti tisaina hari nugui mankhana khapangni takukte bukuksong o takuk okra khoroksa tiprasa bo hakor bisingo ma tongmani bobo hai kepal birman bini yakaba tamani bagai bo obo hai ingkha haino hai jeng taisa Koktwma ni bisingtei lukurokni bwskango kaham kai cherui naitugui phunungnani bagai tini haino hai bini o sapra ganao phai sokpaijak yakaba ang sakphang ora basajak khapangni takukte bukuksong tabuk kok salainai bo tini maida masakha masaya bobai jeng tabuk taisa haino hai kwrung laifinai haini bagai tabuk norok khel khainar de khapangni takukte bukuksong haino hai angor tabuk lai thangnai saltamni je mangpili norok nugui mankhana sekang tisamani oro habui manja nang tinini maida masakha kaka masih seko 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 tahu na piang bai sar piang jaga sogu ya ko mai sa thega norok tlang thama belas bo haike borok kuda krung phaika nang mai kebo abo jeno phaimani tabu mosungka asungno kota tai kebo kisung ya ko belas tabu asukta ani ne bung tam singa mo kaka saita saran ani yang kija phatra phaidi sina makak sal ni yak ni abata map kija kabde eng bisingo moda kija phaidi khapangni takute bukuksong khel khainar de bo haike makogi phayo jagao mo ki borok munusu tongmani nokda yakaiba bobo hai norok nungui mankhana kaka nang kisa basa de amai baksa nugui mankhana khapangni takukte bukuksong 184 jon rajabai ha pusijakni o hani bwsarok lai thangnai 70 bosor simi thungrung thunglai tipra sarokni bisingo sinai nungnai lukurok go silaioi thungrung thunglai phaimani thungrung thungna riyani bagida obahai birman nangkha yakaiba 184 jon rajani bahan buthiba halok kurungya tipra sarokni kapalo emon obahai bobohai je salai mung chajak tong tabukbo kebo romui meya yakaiba sihor laya je obahai ke o hani bwsarok krung krung thayo krung jagao no singchini Koktwma thumnani bisingtei Koktwma thumnani thangang hai sing mano nogu haifano Kolanpur assembly mungia kami RD block by khobjak Moharanipur ADC village o thayo je khoroksa tabuk ani thik amai baksa ora basawai tongnai mo kaka hingkai chitto tamung khma soitto charan de borma bini Koktwma kai buni bai alka angkha yakaiba kisa Kokta sakode bo kisa o jagao bunisai bara bini kopal je birman kalaimani haini bagai Swrangchati channel ni khoroksa sengkrak ang sakphang Ojit Deborma lai thangnai saltamni sikang bini boba je kok rilangmani bono kisa suba sukhlaina hnai abono kitingino tini bini o jagao ang o thayo phai ba ang sakphang basajak kebo hini mano proshno khai mano je sawi mano je Koktwma thumui bahai subawi man Koktwma thumui bahai ke obhai khlaiman khapangni takukte bukuksong abono bang sabai sanani thangtongo kabangma khaganang lukurok obo haikeno jeng krung thayo chaya nungyawino hapung hatai bakhogui teima teisa kathroi jeng je Koktwma thumna thangka hangai jengno bui motorbike yakaiba motorcycle ni je thok khoros yakaiba nini lamao maisai hatibui tini ang chini takuk okra o jagao je masaya manangya no kulum kesa engkai kipro sipro engkai borikol sapana manthun hinoi ang sakphang tini o jaga bono chubanani phai basajak haini bagi ningkisa basagadi kaka khapangni takuktai bukuksong ang bono tabuk ang Swrangchati TV channel ni khoroksa sengkrak ni bukhaktui bono kisa chubasu yapana thangtango hemo na hakiram do yang hade
bisingo ang thangmani yagolo mono sikhagai nadi do nang lomoi sawoi nang khipro sipro ongkhai doctor thangmai yaphano o parani borok bai khlaioi nang ko tamhnai kisa bithira na hasari siga monong motoi tongsi do nang bor mamui songsa hinde a jagabo khapangni takhoktai bukhukchong bini mamui songsa mani thaine leinai tabuk bobo haikai bo mamui songsai tong tang mangpliti sena koinai truk truk yango phainani bagai khapangni takhoktai bukhukchong mo mangplino thanai saltamni sekangbo ang phunu kha nangai te sane kaka nugui mankhana o mo hangkai सबकी छात सबकी विकास রিমানি গেইস সোলা অমহংকাই রাজ্য শান্তি সম্প্রীতি এবং উন্নয়ন 25 হইতে 30 বছর মানিক সরকারনি সরকার সিপিএম সরকার তংফুরনি উন্নয়ন অমহংকাই আইপিএফ টি বিজেপি নি ত্রিপুরালেন্ডনি মাংপলি নুগৈ মানখানা খাপাংনি তাখৌতাই বুকুকসং থংরং থংলাयै লাইথাंनाय 70 বছরনি সিমি চিনি বড় থংলাইমাং তিনি অ অবস্থাও সপাইকা खुरसाताई कलायो ओ कथार हावो 184 जन राजाबाई हापुसुई कलांजाक ओ हावो बासावै करंग करंग थाइनि फादार हास्तेनि बुनि दफानि लुकुरक याखाबा बुनि बसंरक फायै कग्रिलांबारक थुंरं थुंलाइमानि बिसिंतयै केबो सावो मिसकल नकरी केबो सावो हिरे राज्य केबो सावो घर घर में बिजली केबो सावो ओ जागाबो सरकार पाल्टकदि नरनसों चामुं रिनाय सरकार बदलकदि नरनसों थुमुं रिनाय थयान रिनाय अब हाइकै थोंजाक लाइमां मामानि गाति तयनि गाति पिनि गाति हिंजाक लायै जों असक जरतै फाइ सपाय लेखा खापानि ताखौताय बुकुकसं स्रांचाति चेनेल कग्रिमानि खापानि ताखौताय बुकुकसं अबनो जों हावा खिगलाया उइनो जाया नंया उइनो जों दिनै अब हाइकै ग्रों ग्रों थायो थाङै ताबुक अरनि गतलमानि यागुलो ताइख्रिंसा थायो थावनाय जों अरबो अबो हाइया फानो बबो हाइ बेनि कपाल बिरमान आरबो जों थानाय फुं आइसिरि सिरि वाइब्रि वाइबा ककदुकनि बिसिंदि गोरों लाइमानि बेलायनो कपाल बिरमान ताइख्रक्सा नेनि गंगानगर दलाय हांकर गंगानगर आरदि ब्लक बाय खबजाक ताबुक अरनि गतलमानि यागुलो जों आजागाव थांनाय हाइनि बगै खापांनि ताखौताय बुकुकसं मानजितनि स्रांचाति टिभि चेनेल खुलुमबाय थैरिमुं सिगादाय सामं बुथांनि पालायमानि बिसिंति लोगुरै सामा बुजामानि आबो लोगो हामफिननाय सामं बुथांसे थैरिमुं सिगादाय सामं बुथां पालायमानि बिसिंति लोगुरै सामा बुजामानि आबो लोगो हामग्रानि सामं बेमो कोरोनाभाइरास एब्रमै तमा जरा जुदा जुदा क्लाब मथारावनो अमहाय सामं बुथांगो बुसकांगो आगुइ फाइनानि बागै कयमुं नारखा केडि डिएस पुलिस ट्रेनिंग कलेजनि प्रिन्सिपाल तारसर बुबाग्रा खर आगुनि नरसिंगर केडि डिएस पुलिस ट्रेनिंग एकाडेमि व थैरिमुं सिगादाय पान्था संजाखा फाइमानजाखा नारय अकरंगै आईजीपी ट्रेनिंग गौरव चक्रवर्ती केडीडीएस पुलिस ट्रेनिंग एकाडेमी प्रिंसिपल दिलीप राय सालथां हांकर पुलिस सुपार मानिक दास वीडियो बाबुंतिया खबै खबरनि आदर आसानि पान्थाव ककनार थांथनि प्रिंसिपल दिलीप राय कोक्तमा थुनरुना फाइनाय सालुब अमहाय सामबुतान खायजान हिनि ककसाका दिलीप राय महोदय যেটা বলেছেন এটা ঠিকই যে রক্তদান এটা একটা মহৎ দান এটা একটা মহৎ কাজ একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আমরা যারা এই আরাধনা দপ্তরে কর্মরত আছি যদিও আমাদের প্রধান প্রাইমারি ডিউটি হচ্ছে প্রিভেনশন এন্ড ডিটেকশন অফ ক্রাইম এবং আপনার মেইনটেনেন্স অফ ল এন্ড অর্ডার তাছাড়াও আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকি তাই একটা উদাহরণ হচ্ছে আজ এখানে কেটিডিসি পুলিশ ট্রেনিং কলেজ দ্বারা আয়োজিত এই রক্তদান শিবির আমাদের দপ্তরের যে বড় ইউনিটগুলি আছে জেলা পুলিশ বা টিএসআর তারা প্রতি বছরই 2-3 মাস পরে পরে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করে থাকে এবং একটা গুড নাম্বার ভলান্টারি ব্লাড ডোনেট করে থাকে কেবলমাত্র আমাদের দপ্তরের মধ্যে এই যে ব্লাড ডোনেশন এটা সীমাবদ্ধ নয় আমাদের রাজ্যের অন্যান্য দপ্তর এবং এনজিওস বিভিন্ন ক্লাব টাইম টু টাইম এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে এবং এই রক্তদান শিবির বা রক্তদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের রাজ্য
একটা মানে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনারা জানেন যে রক্ত দান করলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং এটা শরীরের পক্ষে বেনিফিশিয়াল। কারো হয়তো একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে যে আমি একটা 1 ইউনিট রক্ত দিলাম, এতে আমার ক্ষতি হবে, এটা ঠিক নয়। যে রক্ত আপনি দিচ্ছেন সেই রক্ত কিছুদিন পরে সেটা আবার মানে শরীরে সেটা পূরণ হয়ে যায়। এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, এটা রক্ত উৎপাদন হচ্ছে। তাছাড়া রক্ত যখন আপনারা দিচ্ছেন সেই রক্ত আরেকজনের শরীরে ট্রান্সফিউজ করার আগে এই রক্তটা ব্লাড ব্যাংকে বিভিন্ন টেস্ট হয়। এতে আপনার শরীরে কোনো রকম রোগ জীবাণু আছে কিনা সেটাও পরীক্ষা হয়ে যায়, যেমন HIV বা আপনার হেপাটাইটিস বি ইত্যাদি। সুতরাং সেদিক থেকেও আপনারা যে রক্তদান করছেন সেটাও ইনডাইরেক্টলি মানে বেনিফিশিয়াল। যাই হোক, আমি আজ আমার আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। গুড মর্নিং। অ্যাকচুয়ালি রক্তদান আমাদের ত্রিপুরা পুলিশে এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। আমাদের এখানে এই যে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি তার নিজস্ব যে বেসিক কাজ প্রশিক্ষণ দেওয়া, এর পাশাপাশি আমাদের অনেক কিছু কাজ আমরা করে থাকি। সেটা হচ্ছে গিয়ে পর্যাবরণের উপরে গুরুত্ব দেওয়া, প্ল্যান্টেশন করানো, বুক পাবলিশ করা, রক্তদান শিবির করা, তারপরে অন্যান্য আরও পিপল ফ্রেন্ডলি অ্যাপ্রোচ, স্বচ্ছতার অনুসরণ করা, এগুলি আমরা পিরিয়ডিক্যালি করে থাকি। তো এটারই একটা অঙ্গ হিসেবে আমরা এগুলি আমাদের অ্যানুয়াল প্ল্যান থাকে। আমরা এই অ্যানুয়াল প্ল্যানের মধ্যে আমাদের এই রক্তদান শিবিরটাও ছিল। আজকে আমরা এই রক্তদান শিবিরটা করতে যাচ্ছি। রক্তদান তো মহৎদান, তো এই মহৎদানের অঙ্গ হিসাবে আজকের এই শিবিরের আয়োজন আমরা আমাদের কেটিডিসিং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির পক্ষ থেকে এই আয়োজন করা হয়েছে এবং আজকের দিনে ন্যূনতম পক্ষে 30 জন রক্তদান করে থাকবেন। আজকে কি মেসেজ থাকবে? অ্যাকচুয়ালি মেসেজটা তো রক্তদান শিবিরের এই বছরের যে একটা মেসেজ এমনিতেই করা আছে, সেটা হচ্ছে গিভ ব্লাড কিপ দ্য ওয়ার্ল্ড বিটিং। রক্ত প্রদান করুন এবং এই রক্ত প্রদানের মাধ্যমে একে অপরের যে নির্ভরশীলতার যে ব্যাপার, একে অপরের প্রয়োজনে লাগার যে ব্যাপারটা, সেটা আমরা সবার কাছে পৌঁছাতে চাই। Laitangni salbila sikang mungya kami adiblo ni bisin khawjar amsini lukurangni manthai nok sheblajago ne kokshuja mukasamani mungya kami adiblo ni bisin chairman Sunil Devan mari shakawa tini Koktwma thoni bisin tei bosrai straike kokshawi khanari hangnai sinaro PMCY ni je nokniti mungya kami adiblo go je violence singmani je ani for violence singi tong je violence kha oro mungya kami ब्लक नि चेयरमैन सुनील देवरमा से नकटान नि साजाक मानि अपने ब्लाइखेना आं सानामुसुंखा ओ जे जों थांनाय मासो डीएमबो मीटिंग फुरु जों थांजाक चेयरमैन वाइस चेयरमैन एवं जिनि अ मुंगिया कामी खुवाई डिस्ट्रिक्ट नि जत ब्लक एवं पंचायत समिति सहकारे मीटिंग आसुखा अ जराव ताम साकासिनि डीएम जे जिनि मुंगिया कामिओ टोटाल नक दंग 1539 जना 1539 जना बिसिंगो ताबुक डीएम जे रिखा जारा नगो चाकरी गोनां बा 10,000 नि उपर बेतन मानाय बनक मायांगनाय एवं गारि गोनां बनक मायांगनाय जारा 2011 न हইতে 21 अब्दि सब नक मांखा अमुर रेकर्ड नायनाय पंचायत सचिव एवं निनी आरपीएम इंजिनियर वीडियो अमा हेके नायनाय हिनै साजाखा अबनि बागै तैकैसा साका डीएम अबनि बागै जारा नकमायाखौ बबो दाबिदार खायमानो एवं जारा मानि दंखा বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট নক মানখা যেমন
আথ্রামরা 43 মাইল নুপুং হামগ্রাই 40টা নক মানसिनि কয়েকজনা বুমুং दङ अम आं बुमुं साना थांया अमरकनि गांखाय आपत्ति खालायमानो बा जेमन उत्तर गोकर्णनगर जेमन फिसारि डिपार्टमेन्टनि नक मानखा अम जारा बिनि बुं फाइ दं हांखाय जे कुनु बखरकसा बिनि परिबार नक मानानि अधिकार हिंगा अमतो बेस काहाम कक अम ब्लाइखिनो हिंगा जदिनो मानि दं हांखाय अमनि आपत्ति खायनायनि बागै प्रतिटी भिडियो पंचायत सेक्रेटारि थानी फर्म रहर जाखा अम अंखा आपत्ति खायनायनि खायमानो एवं दाबी खायमानो और दाबी आपत्ति पत्र हिसियात इनका अबनो फर्म फिलअप खालायाखै मारनाय फर्म फिलअप खालायाखै रिखांखाय और खरकसा जे आं थाबुक खरकसानि मुङै कमप्लेन खायनो थाखाय आं कायसा नमा सहितमा खायनाय ओ जागा सानताम तारिख स्थान साखर नाम पिता नाम पारा नाम ओ जे कमप्लेन खायनायनि बुमुं फायनाय तसि खायमानो ओंखाय ताबुक जे क काखांखाय मुङिया कामि सेमेनसि समस्त मुङिया कामि जे न फायमानो बुं तान हनै क काय दंखा एवं ब्लैक हिट भाइलेसनखा अबनिफ्राय आं सानामु सुंगो जेमन उत्तर गोकर्णनगर एडिसि भिलेजनि अम नियमो हंका हंकाय अम फर्म बायसि मारानाय कुनु रेजुलेसन उमैया रुल्स जे रहमानि अम रेजुलेसन या अबनि बागैनो आं उत्तर गोकर्णनगर एडिसि भिलेजनि जेहेतु मनिटरिं कमिटि खाजाक बर फाइ साफायखा जे अरव कायसा जों सयनांगौ तामनि हिंगां सिंका अम उ आपत्ति दाबी दाबीबो दङ आपत्तिबो दङ बुंनो र हंकाय ति आसन र अम ठीक आसुबि सालायखा दांखाय सालायखा किन्तु जाते वाइसब नकमाया बिनि बुं जाते कादिं नाय किन्तु और रेजुलेसन बायनिया नियम हंगांखाय ओइ फर्म बायरि मानि सिमांनाय नि आं साका हायबनो सयरहदि आं सयरहका अबनि बागैनो आं सानमु सुंगो जेहेतु अरव चिनि पार्टी गाइडलाइन इतै बा चिनि आईपीटी बिजि जे सरकार टं टं माने मटिंग कमिटी बरक साका आं हयतो रहका अबना आं आसले जे सय रहमाने अम जे बरकनो नकटान हिनि रहमानिया आप सटिक नायकय नायदि हिनि रहरो नगा अबनि बागै चिनि मुंगिया कामि ब्लग मीटिंग खा अब डीएम नि परेखै चिनि मुंगिया कामि मीटिंग फ्रु हाकाय चिनि टोटाल टंग 1539 जन अबुरी परे मीटिंग मानी परे हिंगांकाय मीटिंग दिना हंकाय तय सपायखा 1221 जन उनका अब 1221 जन लिस्ट प्रतिटी लिस्ट आनर वीडियो रहका प्रतिटी विलेसन आं याफारका सब नक मानजे नायदि नायकय नर अमनो कम्प्रोमाइज खायदि जेहेतु केवबो नक बात मानि तंहायतो बात खायमानो जेतु माइया हंकाय बनो मक मारनाय अवश्य अम सरकार रांनाय अम केनो तानां ताथांदि आं सायरो अमनर जानजा विलेज दङ 14टा एडिसि भिलेजनि जत्तदता जे फाइमानि 1221 तानि नकनि लिस्ट आं जानिजा भिलेज बागै रहबायका अबनि परे आं सायमनका जे ताउक्स जाते आं जे मियास जे हियारिं मानि परे हिंकांकाय ब्लगनि हयते একটা मेसेज सबायका आनर हेयारिं टोटाल इंखा 287 जना ओंखाय आं तो आगि जे साइमिया जे क ब भिलेज बुसुक जना आपत्ति फर्म एवं दाबिदार फर्म बकलायखा दाबिदार फर्म बकलायखा एवं आपत्ति फर्म बकलायखा ओंखा अबनि बागैनो आं सानमु सुंगो अ जागाव आं निजे जत भिलेज नि जे आं आनि उपर जे बैलेंस खायजाक मानि बा आनि उपर जे खूब मानि अम ब्लाइखेना आं वान सुका जे अम तामनि बागै आनि उपर बैलेंस ओंखा अबनि बागैनो आं जत्त आनि मुंगिया कामिनि जारा चिनि जनगण टं टंनाय 14टा एडिसि भिलेजनि चिनि लुकरनो आं सानमु नायना नोंथु जे अ जागाव नियम कानुन बाहायके खायजाखा एवं बाहायके आरो आपत्ति फर्म खायमान दाबिदार फर्म बाहायके खायजाक बाहायके आपत्ति खायमान बे खायजाक अमन नायना नोंथु आंखा अमसि सावा हायसि अ जागा आनि उपर खूब खलाय सामनि अम साइसुं आनो माजराबागमन अमन तो थिगिया आइसे अमन बागैनो आं सानमुसुंगो बसकांगसिनि एनआरसी सीट दं हटाव एनाक्से सिनि परे एनाक्से दि दं ताबुक ते केसा जारा ओ सिव बुमुं टं टंनाय बो दिव बुमुं टं टंखा अम हयतो जारा अरसिनि मीडिया संतंगो इच्छा खायके थांगै ब्लग थांनाय मानो ताबुक जे सिव बुमुं टंनाय दिव टं टंखा इनका ओ तेइसे पर ओ सि पाइमन परका दिव फायु कांका बिनि तेइसे मामना कलायनाय
hingga bin bung phai tong hangka bahai kai double jara maya hangka to mayan tung tabu nok kuri hu kuri ekabare kisi keplawan pongmani sing nugo sing borno bong nok hina bai sing khayogo bahai kai sing riman ani om mungya kanwo joto kubang riman omon se sing wansugo sini borong mantu obuni bagena ang sanamu sungo ang obuni bageno sini jara এমএসএ সিনি মুঙ্গিয়া কামি খাঙ্কাই দুর্গম এলাকার এই দুর্গম এলাকারও তাবু তৈরি কারেন্টনি ব্যবস্থা जों কোনো জায়গা খাইমিয়া জায়গা জায়গাও ব্যবস্থা খাইমিয়া কারেন্ট টংবো লামা করে লামা টংবো কারেন্ট করে এই অবস্থাও সরি তোমা বাগै जों বসকাং তাম খাইমান তাম সকমান অমনো जों नाय दङ अबनि बागैनो आं दिनै स्रांचातिनि बिसिंथि आं मेसेज रिहानामो जों एहेतु सिनि आपत्ति खाइमानि अमो अवश्य आं आशा खायो ताइसन नक माननाय जे मे हेरिंखा अबनि बिसिंगो आं अमनो सानामो जों जारा अन्यान्य लाइन डिपार्टमेन्ट नक मान दंखा अमो कयेकजन दङ अमरो हाइखे हिंगा माया फुनुंगमानि चान्स दङ किन्तु जारा वाइसापन मायाखौ बिनि कुनु रेकर्ड करै अमो हंखाय माननाय एवं जों सुदु आनि उपरो कक साउ जे सिनि अरवो हिसाब खायनायदि 1200 टोटाल टंसिनी डीएम जे कागज फाइफ्रु खांकाय बोसोर टंगनि जिनि पूरा पूरी टंग 1539 टा नक टंगमानि इनका अबनि बिसिंगो ताबु बोसोर थांका ताइ 318 टा ऑफिशियल होइते ऑफिसनि रेकर्ड नाय दातानखा ना तामखा तानखा तावसो जाते आनु जानयाखौ सिनि मंगिया कामी ब्लॉक नि ट्रप थेके इनका अबनि बागै ताबु सानामु जों 1221 टा सिनि अर ताबु बर्तमान नक टंगमानि बिसिंगो 287 जना हेरिं खा ओ हेरिं मानि अवश्य जारा सठिक न बर्नक जों ओ जे नक टान मानि असला आं निजे तानिया अमो जानि जा बिलेश्य आं बारे बारे साइ दङ फर्म आपत्ति फर्म जरा अमो जाति जा पंचायत ऑफिस थांगो ओ पंचायत ऑफिस थांगो बरक नाहारकना नाहारि जमा लायखना आं अमन सामु जों हाइसि अब तो अमन मा सानाय जे ओ जिउटिकिं खारिनि सबो ओ एलाकानि बरक ओ पंचायतनि बरक न जेहेतु जिनि ओ एलाकानि बरक न पंचायतनि बरक न तलांगि जिउटिकिं खायो ओ पंचायत बरक न तैसा बिनो आपत्ति खायो माने और कुनु किछु कारण दङै मानो अमतो आं तो तामि सानाय सबनि जिउटिकिं खायजाखा सबनि खायजागिया आं जिनि मुंगिया गामियाव टोटाल बोसोर जिउटिकिं खायजाखा बोसोर टोटाल ताइ बोसोर जिउटिकिं खायजाया अमो हनि जों साइमोनो किन्तु सबनि खायजाखा खायजाया अमो जों असुक सासुकमाया ना अमो तो जों जखन डीएम मिटिं मानि जरावो चिन्तानि गाइडलाइन दङ एवं कागज बसों डीएम लिखा अ आपत्ति फर्म बर रिमान अमो आपत्ति फर्म 1 नम्बर विलेज कमिटी व रिमानो हेकबे ब्लॉक ऑफिस रिमानो हेकबे एसडीएम ऑफिस रिमानो हेक डायरेक्ट डीएम ऑफिस रिमानो जेहेतु अबन आं सानामु संगो सिनियरवो जे जर्जे विलेज कमिटी आपत्ति बा दाबिदार खाइलेखा अमो बो जागार लाइखा विलेज कमिटी दारिखा ना ब्लॉक दारिखा आं अमो टोटली साइमिया ओंखाय ओ तीनटा अमो साइमानो जे विलेज कमिटी सेक्रेटारि यागो रिमानो बिडिनो रिमानो एसडीएम रिमानो डीएम रिमानो असुबिदा टां साइमानो ओंखाय बो जागा सबरि लाइखा आं सासुंमाया एवं जारा चिनि विलेजनि जारा रिनाय रक बोसोर जना रेखा एवं अ आपत्तिनि सबनि कलाइखा आनि थानिबो लिसि फाया अबनि बागा आं अबनो सिरगलिया हैसे एमएसए डेट कम चिनि जखन मीटिंग 18 तारिख 23 तारिख बिसिंगनो अ आपत्ति फर्म जमा खालामनांनाय हिनै डीएम अर्डार दंमानि अबनि बागै आं आनि थानिबो लिस्ट सबायलिया विलेज नि मनिटरिंग कमिटी काजै विलेज काइसा सामुं तांनानि क्षेत्रे काइसा कमिटी नि नांगौ हनै सिनि चरता एडीसी विलेज चरता मनिटरिंग कमिटी काइसा खाइजाक कन्वेनान्स भाइस कन्वेनार खाइदरबो जेहेतु जे कुनु दाबि दावा खायना थाखाय डाइरेक्ट चेयरमैन जे ब्लॉक चेयरमैन नि वाइस चेयरमैन एवं और जे ब्लॉक नि सब कमिटी दङ जों अ सब कमिटी 13 जना दङ अ सब कमिटी तो चरता एडीसी विलेज नि चालक माया अबनि बागै जों प्रतिति विलेज न मनिटरिंग कमिटी खाइरिका सिंगल वार्ड थंखाय बा दुइजना वार्ड तो खाइरो ओंका अबनि बागै 4टा वार्ड थंखाय 8 जना 5टा वार्ड खाय 10 जना खाय कमिटी खाजाक
Bangla habai hasti shagra hangkor ha ari amsayo samungno thepawui khlaijagui tongo raida seti bania phesane mane bania ra Bangla habai hasti shagra hangkor ari amsaino samungo thepawui khlaijagui tongo raida seti bania phesane bania aboni bisingo city kra yaba tablet fancy dilte musoglari mato jotoni saika bang nungjago salbrumno sinjobai aming rifik laimani hijak laima haike sikok ari mengar bisingo ba omahai padimong tomong nungjagai tongo ari mrungnai brindiaroni bukhakti ari juda juda amsayo thepajaka CCTV camera night vision camera rok bahaino naikol jamabo tebokra khlaijaka aboni bisingo thanai horo BOP naluwabo mrugui tongnai jawan rok Joypur kamini birunia Srinagar lamabo khungsa bike doi phaijak nokha ababai bike sakao tongnai bike tei backkick lai khari thangka bike number TR03K6034 Mego manka rang khok doksi basai te manka kwbangma fancy deal bottle rang khobui joto mane khni te tini bilonia thanani naimothang yago review horka te kaisa phasingo haino hai Srinagar ari amsayo manjaka phenjangnai manai Ring bisikadano rugui sikangni simino oksap laika nangkukuni movement for Kokborok ni adongra Chini tring aba tipra era bisikata tai beskango tai bisikri katai talsa tamne jabani tongsu haikainya 1432 tipra ira aba tring bisikata hai dongka bone bagino sengkisa lukuroni bagai kok narangan ini nak ini nama kerjaan. Puila no kau no nama kerja itu lagi kerana baksa to saya itu baksa saya to. Tipra era ebatri bisik ketamno. Malai kosto kelai kamaui tangjak hopjak Chini Rajarani historical the important from my marono revive like apro je khailero TTS city hui kaisa horizon tongman NP boroni balai kai satharoi balai kai kosto khlai boro naitugui kaiui klang thangui no जों दिनै MF आसायो इंग्रेजीनि 2004 बिसिआव जों आ बिसिनि सिमिनो MF केबो अतिफ्रा इरा बिसि गोताव न लामथुंनानै बागै दिनै बिसिनि बिसिङाव एसा सामुनै जों यागना लाखिया 2004 बिसिनि सिमिनो जों MF केनि तिफ्रा इरा बिसि गोताव खायनानि जेंखा ताकलाय ताई मास्टार सातालनि निउरनो 1432 तिफ्रा इरा बिसि गोताव ओके जों 2004 बिसिनि सिनि थाकलाया बिसि गोताव न फ्लाइ फैयो MF केनि रं जों खायसा Pula fasing to kalau kita kau bang lagi apa to bang ni no sam kamu tanah tangkai apa to tebang kusung to tong mai no siapa seng kebang masuk kau bang lainnya nang liya bisi ciba bisi cica jora tuh bisa kau ma bang lagi kau ma salah kia
Abu ulang pedo. Seng Romi mana 90% ba 95% no serai indui. Kini tiprai ada bisi kita no. Gosui nalaja. Teman kaba jatuh lai tanai bisi niyo. MF ke English state level oti prai ira bisi kita no khalai malia. Abang kai 1430 tipra ira bisi ketal palena thangpuru seng bebar no jogali jak lo timang la jak tongmani se thai hingkai Kamalpur subdivision ni Maharani school ni mato khainani kok tongmani chini preparation paijak khainani khimise seng nasing tongai mani feba unfortunately no hinsenai ojorao CAA bill lo tui belai khai chini bisingo tungphra laikya khanang laikya urpati laikya aru bisibo sungo o Tripura hani Tripura sani bosomba sungo phataniya baba Tripura sarabai baksa kaino MF ke sungo khaduma hunuglai seng abisiwo state level ni Tripura ira biskota no khlailia khainai la khainani hne luwa jima khaima jaga ni Kamalpur ni ini arani committee ni adong sumro bala ke bakha sajaiga angkha angna no pawno asa khatun khaja ni tonglai mani fiaba seng balai khai kini total Tripura sar ni pawno wan subui seng Tripura sar bai chung Tripura sa hanai baksa kana kha dumani funugui seng afro khlailia bonbagai abos bisibo seng khlaimalia kahanya hai 1431 jadi semano seng khlaimalia umuni bagai taun bagai hamalai corona COVID-19 kebeng mani bagai India government state government apno kotor uthum lai no bro permission liya abo chini baba gorong ni hamkai ne bagai no bro maka suka hagai seng aboni bagai no seng khailia jatoni kaham ni kongnoban subui seng mo hagai state level khailia thanai bisiu taun bagai himalaya seng chini MFK ba movement for Kokborok state level seng jakhane pano khayo seng nuku abo busukai borok khakufur khatung lai hamdang kutum lai lakh 2 lakh lai thanglai jaga lai malaya kayang corona ni bagai je raida khajak tongmani abno rubin hakai jasa kapan seng abo khai maya tofano seng semano uma haikena press meet khlai saklai rika seng state level khaya pano je corona COVID-19 ni bidi no rugui hasal khai tonglainani ba je point ara saglejak tongmani sarkar ni abono naharu naro ma khakai khlale di ni seng saklai rika khabo khaile ja balai khatongani ko jaga wo state level khaliya ba ake chini MFK ni central body ni adong sono borok telana musungkha sahar ka thanga seng kereng thanga ma jaga no thanga harang kharapcha bahar ka balai thanga ja jelai thamani to tahu jara kaham nomoi tongo chang sapurwo asuk ke bemu asuk ke kokma sale bani office ka tono tui tabo salbar sangabo nugui man ka chi borok kaham ke shui nugui no mana gua shui na aja tak lai bo jeng nahari naikya wan sugui na leka kok salakya nai ne mani tabu se jara to corona eba COVID-19 ni je jengja kisa ko shui tongma haidu kisa raja sarkar babono halaso khairi mani haidu hake buskango khlaiman thotho khai seng huri tong mong saboni ti kebong mukri hangkai seng khaina ne bagai chai tokja
এবং दाउसो जरा चिनियाको करं ब्रै दा करं बानि स्टेट लेभेल खानायनि बागै प्रपोजाल सफायखाया है जों साका ताबुयाखौ जों मानसुबै नायगोना जों कुनु केबो बाय कवर लायाखौ जे खाय माननाय मानथत गोबां दङ रककचालि आहायमु जों खायनो हंगिया जों बिसि बुरुं खाय खायै चिनि टिकटक अभिज्ञता दङ जोंना बेनिया जों अनेक सालायनो नांनाय अनेक अबजार्भ खायनो नांनाय उला जों डिसिसन लानाय बजा खालायमान थतकमा उन्न बा खालायमान बन कारेबो जों तेबो कबो दिनि कोरोना जंजाल कापगिया तंगुइ तंफानो सेमाना हायकाय करं चिकन मिकन खायै आ बनि रायजानो गाहामखाय नायचमै मानिवो खालायनानै लिंथन जों क्लाब बा डिस्ट्रिक्ट बा कोनो महकुमा बा कोनो एरिया भित्तिक खालायमानो खालायथन किन्तु कोरोनानि जुदि प्रब्लेम दं हकाय बनो कापगुइ मा खालायनाय आ रायजानो फलुखै मा खालायनाय जतनि सलायथिनि ककतर हकाय जों अबकासै थैयासा थैफ्लायासा बिसि ब्रुं न खालाय थांनाय अकगिया सिनि नायबानि हकाय तरक निनि इंग्रेजी बिसि किताब बांलानि बिसि किताब निनि हिंदी बलयनि बिसि किताब न बंनि बररक बा जोंबो गोथार खालाय बनो बरम रतिनो सिनि अ तिफ्रा इरा बिसि किताब न ब्रुं बरम लायै रिकताल चुमकताल चुमलायै सामु काहाम क्या चालायै बनो याचाक सुनानै अंलायथन बरम दाननानै अंथन अबंखै किनि कयमु का आबनो कारै कोनो क्लाब कोनो आमचाय कोनो गामि कोनो डिविजन कोनो डिस्ट्रिक्ट खायनानि बागै मुचुं दकाय खालायमनो कोरोना जुदि तंग दकाय आबनि केबं जुदि तंग दकाय बिनि रायजानो फलो खालाय मा खालायना आर करै हिंखाय खोला ताबो खाबाय वां खायनो खालायनानै अंथन जदि करै स्राय खालाय मानानि कैसा परिवेश दं दंफा हाकाय स्टेट लेवल खायनाय बागै जरा पांजि तंनाय दं जोंबाय फोरोङै मानो जोंबाय दुलादु खालाय कक खालाय मानो हाकाय जोंबो आबरक बाय आबदलक बाय कक खालायै थांनि जागाराव नायनायै गाहाम हामिया सक्रबै सालायै जत जागाथ जों खायमांला जोंआगि खायमाने हाय गोरोंसा जागावनो स्टेट लेवल खायनाय गाबो जोंबोल फाइनल डिसिसन लानाय तमाखाय सदो स्टेट लेवल सिमिया स्टेट लेवल न कारे आहायनो आमचाय लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल महकुमा लेवल खायनानि बागै जुदि मुचुं दं हकाय आ खायनायाव चिनि तरफ থেকে কিছুটা যদি কোনো সাজেশন বা কোনো কবিতিराव बरं नायखाय अवश्य जों थानाय जों कबितिरनाय जों बरं बुजुबै सायखाबनाय अबंखाय दिनैनि नरनरिङै जों लकरनि बागै साग्लायनानै मारिबाय जों तो बिसि ब्रुं क्यालेन्डार कारिबो सेमाना बाहायनो जरा केसा बिबिसिन दिपानो कोरोनानि केबो तंफानो जों सेमाना 70,000 क्यालेन्डार सापोका एमएलके अब कुलुर सेमालिया तेबो जों लायखामो जराबो करै बेलाय के जरा किसान बिसिङो आ क्यालेन्डार सफाय माने बागै ता फानसे जों आ थानसे जों कुलुरि मालिया सोरं सा अलखातेबो सामान दिस मालिया का ताकलायबो हाय न जों मानसुला के सेमाना 70,000 से कुलुरि माया काय जों ताकलाय किसा एडभान्स मानसुखा खाखले जों तालसा रंगे सिकांनो सिनि क्यालेन्डार थाय सफायनाय सिनि यां प्रिपारेसन जतन रेडी सदो किसा सामु अब नासिं जानाय तंबा अब नासिं तंफा पाइथन जों फाट का अर्डार खेबनाय ताकलाय हे चिनि टारगेट 10,000 जेखाने चिनि बरर ताकलाय चिकन कतर क्रिम खाय तंगो बा खालायनायनि वांसुक तंनाय र बरनो सुं कबंनाय अ क्यालेन्डार न नर जोंबाय चिनि एमएफके नि ऑफिस बा एमएफके नि आदम संरबाय गोरों लायो नरतलांगा सेकांबाय नरतलांगाके गोबां माननाय उलाव हंगाय कुलुगिया रंकाबो सेमाने हाय सेगलायमानि फुलायमाने हायंलायानो बरे बरे जों ताकलाय एडभान्स साकलाय रेखा जे ताकलाय जों के गोबां खायथेनाय 10,000 कपि जों साफुनो बागै जों सिद्धांत नाका जतन अबन गोरों लायो जहजग लायो प्लानिंग जों बिसि कथाव जे पान्दा बरतै
যে হলিডে ডিক্লারেশন তত গভर्नमेंटनि मेटार ओमफ्राय हाफांर' जोंथ' आगिन सिङाव साइ फैजा माने हलिडे डिक्लेयार खालामनाय बे थावसा जारासों ह कक्तमा काहाम बरं याखै जों माइयाखौ बे चार बोसोर सालाय थांखौ बर' बुफ्रावनो साख्लायनो थाङै साख्लाया आं बर'सो सिसिनो बेयावसिन डिमान्ड दङ पाब्लिकनि डिमान्ड दङ जतन डिमान्ड दङ जोंहा सानसाफारि डिमान्ड दङ बेयाव सोलोंथाइजों खबर दङ खबरका 2500 टिटिएडिसि हाफांर' बुनो हलिडे डिक्लेयार खालामना दङ टिटिएडिसि ओंखा बिसि बाजारावै गलाबा थाग थाङ गाबो बे थाग जों साइ दङ गाबो त्रिपुरा हाफांनाव साजाक टिटिएडिसिनि हाफांनाव जोङो कक सालाय थांखौ हाफांनि बर' बर'दिसन माननायाबो जोङो कक्टमा माननाय कक्टमा काहामनो ओमफ्राय बिसोर जुबांनि कक बेखाय अबन बागै जों केमियाव जुबां माइनि बत गभर्नमेंट हलिडे डिक्लेयार खायाखौ এবং फेस्टिवल बिनो साख्लायाखौ आवकसा जरसों जे बिसि गतल पान्दा खैनेराव बरक न'आव रांथुम लायै बंनि याक्ति खैनाव खालायजोबै दङ हाफुंनि याकनि जों लेपसाफोराव मोनबोखाय हामबाय मानो जेटा जों खालाया माने आबोथ' कर'ना कोविड-19 महामारी बागै खैनिया गाबो गभर्नमेंटनि स्ट्रिक्टली अब डाइरेक्शन दङ जे गैदरिंग पब्लिक गैदरिंग खालामैया ओमफ्राय डिस्टेंस मेंटेन खालामना चलिनाय आरो तिरक अनेक गावनि रायजा खालायजाक दङ गभर्नमेंटनि अब जों वानसुगा सिनियाबोथ' একটা জায়গাও গ্যাদারিং একটা কনসেন্ট্রেট একটা পয়েন্ট বা একটা প্লেস চিনি চিনি ট্রেন সেন্ট্রালাইজ বা স্টেট লেভেলनि खालायदों आरो लाख 2 लाख साथिं चिनि प्रेसिडेन्ट बेसाय थांदों प्रत्येकटा चिनि जे जों गत ट्रेन फेस्टिवल बा त्रिपुरा बिस खालायदों माने आरो जों नगो पाब्लिक गेदारिं गोबामा ओमफ्राय जों वानसुका अब बाय चान्स आसो गेदारिंआव जों जे गभर्नमेन्टनि जे रायदा बा गावनि जे रुल्स न जों मानि माया गांके अब चिनि जाया खालायनाय चिनि हामियानि दिगन थानाय नि जों वानसुका हायगैनो जों सामानो प्रेस मिट खालायनो डिक्लेयार खालायना जे जों अब हयथ' जों कन्ट्रोल खालायनायनि सम्भव गैया आबोनि बागै जों ताक्लाय खालाया जोंहाबो थाजिमाने जे नोंसों माने दुर्गा पूजा तो खालायगा जों आबो बाय कम्पेयार खालायना थांया केबो जुर खालायदा खालाय गभर्नमेन्ट बाउन खालायदा खालाय आबो जायगानि मेटार जों केबो कम्पेयार खालाया तबे सिनि जे जों बुझि माने गभर्नमेन्टनि नियम नीति बा पाब्लिक न जों हैरानि खालायै जों आबो खालायनांगौ जोंनिया आबोनि बागैनो जों এটা क्लियर डिसिसन नाखा जे प्रेस मिट खालाय जों साख्लायनाय ताक्लाय जों खालाया जेहेतु जों पाब्लिक गेदारिं একটা জায়গাও अंगो जों आबो कंट्रोल खालाय मांगला गभर्नमेन्टनि जे रुल्स एन्ड रेगुलेशन जों फलो खालाय मांगला आबो जों आबो बुझि नाखा এবং बुझियो आबोनि बागै जों सामानो खालायलिया हांराय तो कैसा फेस्टिवल बहुखा किचा चिनि अकरा जागा थैमायाथ' चारायफोर थैमा रं थै फैसा बांदाबो गाबोनि आबोनि जुदा ये बिसि कथान जुदा इनका हांग्रायाव आवानचाव बया इनके बुइसराव सांग ये बा ओ फेस्टिवल तिब्रा बिसि कथान फेस्टिवल तो सिन बिसि कथान ये आवानचाव तो जेबो फेस्टिवल साव यावबो ता जेबो चेंखा जों आवानचाव बिसि कथान बांदाव तबो तो अबो जों जत नक बुम बुम लांनाय नै सिनि आसको साइन पाइका गावो तो चिनि तेरसे खालाय दङ आसाम ओमफ्राय हांराय उनावहाय आबोनि उमानि किसा जुदा गाव बिसि गोदान पान्दाव दंफां पान्दा गाव तिसाफोरा खामाव पान्दा बे बुइसोआवहाय न आबो गोसा दंफां पान्दा अब गरिया सेल तिका हाव फाइनन्ति पान्दा आबो गोसा डिक्ट्रि फेस्टिवल गाव Lanyan bagi Jawa United di Swrangchati.
Jerok insurance khayane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanog rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagi tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jerongni nangkukman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onnikumao kurungai mano tamni hunba bufro tamro patui thang ke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tei rang khatimungni kokbiti nawi mano